চার সন্তানের মা হয়েও ইনস্টাগ্রামে ছেলের বয়সী যুবকের প্রেমে হাবুডুবু। বিয়ে করার জন্য যুবককে টাকার লোভ দেখায় মহিলা, কিন্তু ওই যুবক জানতো না যে ওই মহিলা তার মায়ের বয়সী এবং তার 4 সন্তান রয়েছে। তবে যুবক ওই মহিলাকে বিয়ে করার জন্য কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। মহিলাকে ঘাট থেকে নামাতে শেষমেশ জানে শেষ করে দিল যুবক। আর গোটা প্ল্যান সামনে আসতেই থ হয়ে যায় পুলিশ। ঘটনাটা ঘটেছে যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরী জেলার কোতোয়ালি এলাকায়। 11ই আগস্ট মৈনপুরী জেলার থানা কোতোয়ালি এলাকার খারপাড়ি গ্রামের কাছে একটা বাঁধের ধারে এক অজ্ঞাত মহিলার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। কোতোয়ালির পুলিশ যখন মহিলার ময়নাতদন্ত করে তখন ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যায় যে মহিলাকে পরিকল্পনা করে শেষ করা হয়েছে। এরপরই পুলিশ গোটা ঘটনার পেছনে রহস্য সমাধানের জন্য 3 সদস্যের দল গঠন করে। তদন্তে নেমে পুলিশ এক যুবকের সন্ধান পায়। এই ঘটনার বিষয়ে এসপি সিটি অরুণ কুমার সিং বলেন, এই ঘটনার পেছনে মূল অভিযুক্ত হিসেবে যাকে বলা হচ্ছে তার নাম অরুণ রাজপুত। যে মহিলার সঙ্গে ওই যুবক প্রেমে লিপ্ত ছিলেন সেই মহিলা তার বয়স লুকোনোর জন্য ইনস্টাগ্রামে ফিল্টার ব্যবহার করে ছবি ছেড়েছিলেন। এর ফলে অভিযুক্ত যুবক তাকে দেখে তার বয়স বুঝতে না পেরেই তার প্রেমে পড়ে যায়। জানা যায় মহিলার বয়স 52 বছর এবং তার প্রেমিকের বয়স 26 বছর। মানে একেবারে ছেলের বয়সী যুবকের সঙ্গে প্রেম। আর ওই মহিলার 4টি সন্তানও রয়েছে। তাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তার আদান প্রদান হতে হতে তাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে যে মহিলা এবং যুবকের মধ্যে প্রায় 1.5 বছর আগে পরিচয় হয়েছিল। 2 মাস আগে তারা দুজনেই একে অপরের মোবাইল নম্বর বিনিময় করেছিল এবং এই সময়ের মধ্যে সে মহিলার সঙ্গে অনেকবার দেখাও করেছিল এবং তারা ফোনে অনেকবার কথাও বলেছিল। সেদিনও ওই মহিলা ফারুখাবাদ থেকে মৈনপুরীর যুবকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তারা দুজনেই ঘটনাস্থলে বসে কথা বলছিল। সেদিনও মহিলা যুবককে বিয়ে করার জন্য চাপ দেয় এবং তাদের মধ্যে টাকা লেনদেনের কথাবার্তা হয়, কারণ মহিলা যুবককে 1.5 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। এরপরই ওই মহিলা যুবককে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। এরপর ওই যুবক বেশ কিছুদিন ধরে এই নিয়ে প্রবল বিরক্ত ছিল। অভিযুক্ত যুবক জানায় যে সে মহিলার গলা থেকে দোপাট্টা টেনে নেয়, যার কারণে মহিলার মৃত্যু হয়েছে। মহিলাকে জানে শেষ করার পর মোবাইল থেকে সিমটা বের করে ফেলে দেয় অভিযুক্ত। যুবকের সঙ্গে কথোপকথন এবং ছবি আদান প্রদানের বিষয়ে তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। এরপরই অভিযুক্ত যুবককে জেলে পাঠানো হচ্ছে। কি বলছেন পুলিশ সুপার অরুণ কুমার সিং, শুনবো এবার। देखिए 11 अगस्त 2025 को खरपरी बम्बा पत्ता है थाना क्षेत्र कोतवाली में, यहाँ पर एक महिला का शव बरामद हुआ था जिसको पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसके अंदर स्ट्रैंगुलेशन आया था और उसी क्रम में हम लोगों ने FIR दर्ज करी थी। उसी की हम लोग विवेचना कर रहे थे और फिलहाल काफ़ी प्रयासों के बाद जाके हमें उस महिला की पहचान रानी, जो कि रहने वाली है फरुखाबाद की, उसके रूप में हुई। और इस क्रम में जो हत्या करने वाला अभियुक्त है उसका नाम अरुण राजपूत है, जो अलाव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब इनको हमने गिरफ्तार किया, इनसे जब हमने पूछताछ करी है, पूछताछ में सारी चीज़ें ये बाहर निकल कर आई हैं कि आज से 1.5 साल पहले महिला का और अभियुक्त का दोनों के इंस्टाग्राम पर बात होती थी और बात होते होते इन लोगों ने 2 महीने पहले आपस में फ़ोनों का प्राइवेट नंबर्स का एक्सचेंज किया। इनसे इनकी लगातार रेगुलर बात होती थी, बीच में कई बार इनकी मुलाकात भी हुई। उस दिन भी ये लोग मिलने के लिए फरुखाबाद से महिला मैनपुरी आई थी और जो घटना स्थल है वहाँ पर ये लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान क्योंकि महिला ने इस पर दबाव बनाया था कि शादी करने के लिए, और क्योंकि एक दूसरे को समय से जानते थे, तो ये लोग आपस में कुछ ट्रांजैक्शन भी इन्होंने पैसों का लेन देन का किया था। तो उसी में महिला ने 1.5 लाख रुपए जो बकाया थे वो मांगने की बात की और शादी की बात की, जिस पर अभियुक्त काफ़ी दिनों से परेशान था, जो उसने बताया। और उसी दिन मौका देख के उसने उसके गले में पड़ी चुन्नी को खींच दिया और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई। मरने के बाद उसका मोबाइल से सिम निकाल के उसने फेंक दिया और मोबाइल को अपने साथ ले गया था, जो कि हमको मोबाइल भी बरामद हुआ है। इस मोबाइल में और अभियुक्त के मोबाइल में दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप होती थी, फोटो और वीडियोस का जो एक्सचेंज होता था, वो भी हम लोगों को इसमें मिला है। इसमें थाना कोतवाली और SOG टीम ने बहुत मेहनत करी। मेहनत के प्रयास के बाद जाके ये नतीजा, क्योंकि ये एक अज्ञात महिला की हत्या के संबंध में था प्रकरण, तो इसमें इसकी तस्दीक होने में थोड़ा सा समय लगा और अब हम लोगों ने इसका खुलासा करके आरोपी को जैसा कि ब्लाइंड मर्डर केस था,
किस तरीके को पुलिस ने इसमें मेहनत की, कैसे लगा कि इसका कि देखिए, हम काफ़ी टाइम से इसमें केस में काम कर रहे थे। जो भी सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी हमने कई सारी चीज़ें करी, कुछ गाड़ियों का भी हम लोगों को लिंक मिला, लेकिन इसी साथ साथ हमने आसपास के जो भी जनपद हैं वहाँ पर हमने अपने सभी लोगों को भेजा था और ये पहचान करने के लिए कि क्या इस तरह की कोई महिला कहीं से कोई गायब हुई है। तो 21 अगस्त में एक गुमशुदगी लिखी गई थी फर्रुखाबाद में ही, तो उसी से हम लोगों को लीड मिली कि ये जो है हमारे जो महिला मिली है उससे मैच खाती है। और उसके बाद जाके हमने जब इसकी आइडेंटिटी हम लोगों को मिली, घर परिजनों से जब बात की तो उन्होंने इसकी आइडेंटिटी को प्रूव किया और उसके बाद हम लोगों ने इस केस पे काम करना स्टार्ट किया। सर, अगर एज की बात करें तो एज फैक्टर भी क्या इस मामले में आया, सामने निकल गया? देखिए, अभियुक्त का कहना यह है, जब पूछताछ में उसने बताया कि इंस्टाग्राम के माध्यम से महिला एक फिल्टर का इस्तेमाल करती थी जिससे उसकी एज कम दिखती थी। इसी क्रम में थोड़ा सा उसको जब मिला तब उसको रियल में एज का अंदाजा लगा, उससे पहले नहीं था, क्योंकि महिला शादीशुदा भी थी और उसके बच्चे भी हैं। इसी क्रम में जो अभियुक्त था वो उसे शादी नहीं करना चाह रहा था। কোতোয়ালি থানার পুলিশ ওই অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ সুপার ঘটনাটা সমাধানের জন্য 3 সদস্যের দল গঠন করেছিল। এরপরে অভিযুক্ত মহিলার প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। চার সন্তানের মা হয়েও ইনস্টাগ্রামে ছেলের বয়সী যুবকের প্রেমে হাবুডুবু। বিয়ে করার জন্য যুবককে টাকার লোভ দেখায় মহিলা, কিন্তু ওই যুবক জানতো না যে ওই মহিলা তার মায়ের বয়সী এবং তার 4 সন্তান রয়েছে। তবে যুবক ওই মহিলাকে বিয়ে করার জন্য কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। মহিলাকে ঘাট থেকে নামাতে শেষমেশ জানে শেষ করে দিল যুবক। আর গোটা প্ল্যান সামনে আসতেই থ পুলিশ। ঘটনাটা যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের মঈনপুরি জেলার কোতোয়ালি এলাকায়। 11ই আগস্ট মঈনপুরি জেলার থানা কোতোয়ালি এলাকার খারপাড়ি গ্রামের কাছে একটা বাঁধের ধারে এক অজ্ঞাত মহিলার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। কোতোয়ালির পুলিশ যখন মহিলার ময়নাতদন্ত করে তখন ময়নাতদন্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে মহিলাকে পরিকল্পনা করে শেষ করা হয়েছে। এরপর পুলিশ গোটা ঘটনার পেছনে রহস্য সমাধানের জন্য 3 সদস্যের দল গঠন করে। তদন্ত নেমে পুলিশ এক যুবকের সন্ধান পায়। এই ঘটনার বিষয়ে এসপি সিটি অরুণ কুমার সিং বলেন, এই ঘটনার পেছনে মূল অভিযুক্ত হিসেবে যাকে বলা হচ্ছে তার নাম অরুণ রাজপুত। যে মহিলার সঙ্গে ওই যুবক প্রেমে লিপ্ত ছিলেন সেই মহিলা তার বয়স লুকোনোর জন্য ইনস্টাগ্রামে ফিল্টার ব্যবহার করে ছবি ছেড়েছিলেন। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।